Vor allem, dass man da hier einen Tokyo Tower so schön sieht. Skytree so schön sieht. Full information. Thank you. Have a nice trip. ってかれる。神谷行けない。I mean, yeah, it's this weekend. Really good. I know.
아비동 이건 찍고 싶어.顔イラストの
完璧や。まあその前を通ってるんでね、まあ伝統院通りってことで。味見しませんか？またおいしく。横目で見とく。Mich wieder gefunden. Das ist ja verrückt da drüben schon wieder. Du kannst ruhig sprechen. Mache ich sowieso anderen Ton dabei.ベトベトするだけで、それを言い訳にしないで。
80 naman ang ate rin kapitsin. Kasi sobrang close up lang. Ito ate. Yeah. The first one I didn't
bestimmt. Ja, also auch so klein. Aber wer wohnt alles, glaube ich. Về xong mai kia có vấn đề gì xảy ra